zoo. Directement utakisikia ndani neno zoology. Hizo inakuwa mulangi za mingi, inasema kwenye wanyama wanapendaka kuwa, wanyama wanapendaka kuwa eleve, tuseme saka parke kwa wanyama. Okay, hii ni airdrop, hatuko muzoloji. Hii ni airdrop, utakuya hivi, utakuna kuyu unagusa hapa, sawa unaifungula hapa, unapafungula unagusa, inafunguka hivi. Kila mtu aangalie bie mzuri sana kabisa. Okay, ukishaona hivi utakuwa we peke una plante, unaona? Hapa kuko nani? Munaona hizi ni nyumba za wanyama. Nyumba za wadudu, wanyama, nini, sijui, munaona? Munaona. Wewe kazi yako ni nini? Kila siku utafanya kazi gani humu kwenye zoo yako? Angalia vizuri. Unaweza pandisha, naona kwenye tumeangalia kuko wanyama, unapasha tia na wanyama na hapa. Tuseme wanyama hapa, unapasha tia kwa wanyama. Nyumba ya wanyama tuseme. Ndiyo. Nasema vizuri na inasikirikana. Hapa wanyama, hapa. Utawatia je hizi nyumba. Angalia nyumba za wanyama ni hizi. Hii ni nyumba, hii ni nyumba, hii ni nyumba. Na zinginezo siseme. Tunataka angalia ginsi utakuwa unafanya wewe kila siku vitu yako vinaenda mzuri sana. Okay. Unaona, unataka pandisha alama zako. Mbele ya hii yote unaona hapa niko na 10 kwa hii. Ni kusema mimi nikigusa hapa najua iko sawa, wewe hauna kitu pale, lakini sawa utaenda gusa, utatia kwa kwanza wanyama. Utatia kwa kwanza kanyumba ka wanyama. Angalia ginsi ya kutia. Tukue tutia hapa kwenye hakuna. Juu usikie vizuri chenye utakuwa unafanya. Hapa hakuna wanyama. Utakuya upagusa, angalia hapa hakuna wanyama. Kuya ugusa hapa hivi. Utatia nini? Utatia ekireye, njoo hii ekireye. Si munaona kuko wanyama wa mingi hapa. Flamingo, pengwe, krokodile yenye unapenda. Ngoja tutie ko ekireye. Njoo hapa. Utakuya hapa kubuy animal. Kama unapenda itia pale, kuya hapa kubuy animal. Gusa hapa. Unaona directement kama njoo hii imeenda pale, njoo hii. Okay, tuendelee. Usikue na acha terenye iko vide yenye haina wanyama. Poa, njoo hii nyingine tere hapa. Si mnaona iko vide. Tutiemo wanyama, kuya upaguse. Tutie pengwe. Njoo hii utakuya kubai. Sasa unaona hii iko sheri, ni kuiuza. Unaona ni kuiuza maetwale. Au kama hauna maetwale unaiuza matoni. Tukuya kutoni. Unaona ni kwa ku etwale stars, njoo etwale. Angalia hapa ni stars, hapa ni kuuza na unatumia toni. Kama unapenda vitu yako vikue vinafanya mbio utakuigusa hapa kwa etwale, upane maetwale au matoni. Je pense nionyesha jinsi ya kununua matoni na maetwale. Okay. Gusa hapa kutoni uangalie. Ni kusema ukipana 0.04 vitu yako vitakuwa vinajimultiplier mbio. Ukipana hizi vitakuwa vinajimultiplier hivi. Si mnaona, lakini si tunafanyaka sana ya gratuit. Pirema gratuit juu hatuna makuta za kukufisha bure, quelquefois zinaweza homba, tunahomboka. Njoo vile. Kwa gusa huku yuro. Ubitoshi hivi yenye uko naenda angalia kwa kakafua katoshe. Okay. Kama tumeona hii pengwe ni ya kuuziwa.
siye twende hapa nako krokodile. Unaona nayo ni ya kuziwa, tutachia pale. Okay, twende tafuta zenye ziko gratuit. Gusa kwa kafua aka juu vitoke ufike kwenye unapenda, si ndio? Sasa unataka rudia nyuma au unapenda fanya vitu vingine, ndio vile. Okay, tuendelee. Hapa hakuna nyumba, je pense, mnaona hapa hakuna kitu. Tutie tuone. So unaona ni tere iko vide. Wewe utaanzia kukila tere yenye iko vide, utakuna itia ndani kitu. Tutie hii flamingo. So unaona tende hapa. Tutie hii imekatala ni kuyeuza pengwe, ni kusema tutie kipanda tuone, nacho ni kukiuza. Tuendelee, twende tafuta zeziko gratuit siye. Okay, tunakuya hapa, mnaona hapa. Tunaenda tia animale hapa. Si ndio? Na hapa tutatia na hapa na hapa na hapa. Kila mtu aviangalie mzuri. Kila tere hapa, kila parcelle inapaswa ipate munyama. Ndio? Sasa utafanya je? Angalia. Ndakuwa nakuya niguse hapa kui parcelle yenye iko vide, nikuye ni selectionner munyama yenye iko tayari na ya gratuit. Mnaona hizi zeziko na uzishiwa siye, tunapenda zeziko pirema gratuit. Kama hakuna hizi, kama zimeisha, utaanzia pembeni. Wewe utaanzia hapa, hapa, angalia, utaanzia hapa. Sikiza hapa, utia hapa, utia hapa, utia hapa, utia hapa, utia hapa, hapa kote upayalishe. Kisha sasa utakuna kuya kila siku ugusa hapa hivi, angalia. Utakuna kuya ugusa hapa. Angalia hapa hivi, hapa upaguse tu. Mimi natagusa fasi moyo uone, mimi nagusa hapa. Kuya kwanza. Naona leva up. Kisha ndakuya nigusa hapa ku leva up. Batabewa kuzileze niko nazo deja. Maybe bitakuwa binajiongeza kusaa, si ndio? Ni saa kulunguza maboro, si ndio hivi? Unaweza ongeza tena, unakuya kuia pili, unagusa hapa ku level up. Njo level up mu anglais. Ni kusema upande nivo. Unaona? Kila siku utakuwa unagusa kwa hao wanyama wako, hao wadudu wako. Hapa unaona ukipana kama unapenda pana maetwale hivi ndio utafanya. Mimi sina maetwale za kuwapatia. Ndio maetwale zinauziwaka kuya huku vitoshe. Toshavyo hivi. Tuendelee. Kila siku utakuwa unafanya hivi. Unaviona na wewe peke. Unaviona? Hapa je pense kwenye kuko kaplisi karuje. Si unaona? Kwenye kuko kaplisi karuje kama kaboro. Si unaona hapa kuko deja gratuit, kutaitika gratuitement. Siko napaona hapa. Unapagusa. Sasa hapa itaitika gratuitement, ni kusema uko na droit yayo. Tuendelee. Ndio hii nyingine huko yoro. Ni kusema kwenye memetia kale kasinye uko na droit yayo. Njo vile unaigusa na kuzigusa, njo uko na lunguza pwe zako, lakini uko na ongezewa zingine. Hivi tunapasha vifanya kila siku juu tupate pweza mingi kabisa. Njo vile. Sawa mbo, je pense ya kawaida sana tulishaviona. Sasa pwe zako zenye unakuna huko apata, zenye na rekolte njo hizi hapa. Njo hizi. Na unakuweza kuna zirunguza, zinakuwa zinajiongeza, si ndio? Kingine kitu kitafanya humu, chunga tuingie humu tuone. Humu kwa airdrop vyenye batatulomba juu batupatie zetu sasa. Makondisio zinakuwa kama humu airdrop. Fungula humu tuone.
Wanakuambia kitu ya kwanza uende connecte wallet na hawayasema wengine. Anza connecte wallet, njoo hii. Utaiconnecte aye. Okay, kuya hapo upaguse, gusa hapa. Gusa hapa. Connect wallet. Kusako hivi. Unaona vinakuwa hivi. Kama hauna Tronkeeper, make Tronkeeper. Kila mtu akuwe nayo hii application. Hii kila mtu akuwe nayo. Utie ndani zile 24 mo zako za mtelegram. Iguseko. Unaona jinsi naenda jiconnecter. Vinajibebaka automatiquement. Wewe kitu chenye unapaswa fanya ni kutia ndani mot de passe. Plutôt confirmation yako. Naona iko na jicharger. Wewe utakuya hapa. Sema unajua kuconnecte wallet, njoo hapa. Utakuya hapa, ugusa hapa. Njoo wallet yako, ugusa hapa. Hapa itajiandika, itakwambia neno connect wallet, uguse hivi, utatia kidole au mot de passe au nini, hiyo peki vitajiconnecte. Si ndio? Hapa tulikuwa na connecte wallet na nini na Zoo airdrop ya Zoo. Unaona hata imeturudisha nyuma, tunaweza rudia ndani tena. Mnapakumbuka kwenye nimeonyesha kwenye mtakuwa na gusa sasa, mnafungula anjo hapa, gusa hapa ifunguke, tuingie ndani kabisa. Unaona hawa ni wadudu wetu. Hawa ni wadudu wetu. Mnaona na tangazo ya wanatia, wanasema hivi, kila mtu angalie pia hapa. Unaona? Angalia. January 21 mining end. Ni kusema le 31 janvier minage itaisha. Visome mzuri wewe peke, njoo hivi. Njoo hivi, njoo hivi, njoo hivi. Angalia hapa, angalia mzuri. Sasa ukose kuimene mbio mbio. Au tuseme hata kila siku. Isikuwe hata mbio mbio, me ikuwe kila siku. Hapa sasa angalia kinsa nakuandikia. Unapiona tuyue kama tuko na itumika, itamaliza siku chache sana kabisa. Na hatuyapata pweza mingi. Njoo vile. Sasa hapa vinakatala simu na yua ni kwenda huku yulu. Hapa unaenda ku recharger page. Ni kila minage yote sasa vinakatala ukwe nagusa huku yulu uone kama unaweza virecharger. Wote tupo tutatu tuguse. Kisha tugusa ugusa hapa kwa kunaandikiwa hapa reload page hapa. Ubie recharger la page hapa. Njoo kwenye guse. Kisha urecharge hivi. Viongeze vijirudie ndani je dirais. Njoo vile, njoo vile, njoo vile. Hizo sasa hata connection inaenda. Unaona kama wanaandika siku na bakia 37 jours. Nye peke simu najiangalia nye peke. Okay, imefunguka. Okay, tutaendelea. Humu ni mumai, kuko mabata, ziko na oga. Hizi ni miwanimo zetu. Ziko hatutiria kule yu, lakini kwenye tunaweza uza, hatuyakuwa na draw yako. Unaweza plante hapa. Manimo zenye ziko gratuit, juu hauna matone. Aka ka box mtakuwa mnakafungula saka kama kako hapa. So mnaona ka box hapa. Angalia ka box hapa. Sasa unakaona hapa, unakafungula njoo aka kakado. Unakafungula hivi. So unaona. Congratulations, you found it. Surprise my appear on the map. Time of the day. Be quick and collect them. Kusema uiguse mbio mbio. Unaona wananipatia mini set seconds. Okay, kisha utagusa wapi?
kuwaka kafua vitoke hapa. Donc juu kitu kitoke cha huko ndani utagusa kukafua aka kasinye. Alo unaona kama deja walisha tupatia maruje za mingi. Unaona buboro wa rouge wende bugusa. Hapa tutapagusa na hapa na hapa na hapa na hapa na hapa na hapa. Ndio vile gusa hapa. Kisha saa unafika hapo nagusa wapi? Unarunguza kuzako, unagusa leva hapo. Ndio hapa. Unaona? Tena unagusa kama kungali karuje unapagusa tena kama kungali karuje tu unapagusa mpaka kale karuje katoke. Kaenda. Hapa hizi tikajuka lishaenda. So unaona kama wanatomba maetwali. Unagusa pale kufua unatosha. Si mnaona? Tunaenda fasi nyingine kwa kuko karuje. Kwa hapo unapagusa. Ni kusema wanakuweka bako nakwambia zi watakuwa wanakupatia kusasa unaona? Kusa watakuwa wanakuongezea 58. Njovi. Eskize. Zi unata weye inabendeaka ku niveau ya 58. Me watakuwa wanakuongezea ko 98 njo vile. Kusa na hii ya rouge tuende tu. Hapo utaprofite na kuyua majina za maanimo njo hivi vile. Okay. Haiko mpaka tuzimalize kwa zote ile necessaire ni kuna gusa hapo kwa kaboro ka rouge. Hapa kwa alliance mnakuwa kanini sasa. Tupaangalie njo hii alliance. Waende gusa ndani uangalie. Unaona ni vitu tu vya ku you can create alliance and join existing one. Unaweza gusa hapa ku create one. Ni pale sasa unaenda kupana matone. Kama unazo au maetwale wapi. Gusa hapa ku boost uangalie kuko nini. Uyuwe kuko rehema nini. Gusa hako. Unaona hapa unatauza. Wako wanakuongezea 5% au nini. Unapana kunini kumatoni au maetwali. Kama hauna utakuwa na profite tule twa burebure njo vile. Tuendelee sasa na tuicheze mzuri tukue naona kama tutapata ndani nini njo vile. Sisi tunapataka kukila saa ile profit yetu njo hii hapa. Il faut tufanye hapa bikuwe na kwa mingi hapa nako bikuwe mingi semyeusi. Njo vile. Task sasa, task njo tashe. Si kila mtu anayoa matashe. Hapa kuna kuwaka matashe unakuyu unazigusa angalia mumo task sinjo hivi donate 0.1 ton kupana matoni hapa kama naenda pana matoni njo hapa 0.1 ton boost hii tasha iwezi tika mnavyo nyevote hata itike peut-être ni chance read of the day hapa tunaletaka read of the day kila siku inakuyaka. Angalia ni kugusa hapa hivi. Hapa ni response yenye unatiaka. Mimi nataanza zituma. Hapa ni response. Sasa unapaona unaandika vitu. So unaona biko najiandika. Sasa kisha unamaliza yaandika unagusa hapa ku check answer. Unagusa hapa ku check answer juu angalia kama response ni abie. Kama ni abie batakupa, kama haiko abie hawatakupa kitu. Ukwe nachunga mu groupe uone read of the day. Njo vile. Okay, tuendelee. Rebis of the day. Rebis ya siku kama rebis ya siku njo hapa. Hapa nako ni vitu tu. Utakuna viunu ukwe na suivre mu groupe. Nayo ni question na response. Vinaendaka pale njo vile. Unaandika kisha unagusa wapi hapa ku check answer hapa. Tuendelee. Okay. Add emoji to your Telegram first. Aka kaboro simunisha zoea ginsi ya kukatia ku majina zenu. Mimi jina yangu simunisha iona. Iko na vinyama vya mingi vya siwe hata na vidudu na vinini. Unagusa pale, unagusa pako. Eske kama unaona kama mimi nagusa ngani virudirie tena. Gusa hapa hivi. Kwa hiyo uigusa. Sinjo hii tashi igusa. Gusa hapa tu vitaitika kutagusa kote. Gusa hapa hivi.
kuya hapa kwa kunaandikiwa copy. Hii tashe mbele walipe wanaiangalia kama kila mtu alishaifanya. Utaigusa copy hivi limoya deja limoya tu. Utarudia nyuma mu Telegram, utarudia nyuma sana. Hapa ukishafika hapa utaingia kwa utu tupwe tutatu. Angalia utu, njoo utu tupwe plito tulinye. Ingia pale kutulinye, paguse limoya. Kuya hapa kwa kunaandikiwa mon profil. Angalia vitu kunafanya hii mon profil hapa. Sinjo hapa. Kisha upaguse limoya. Fungula mon profil kama mon profil bien my profile. Weye wende huku yulu vingine viacho siviangalia hata wende ku hii stilo, njoo hii stilo hapa kama ni crayon siwe utaigusa limoya. Utaona kwenye jina yako iko, njoo hii jina yako. Unaona mie ni jina ishakuwa jina ya Vindodo, ni mama ya kutafuta pesa. Naona na businya na binini. Utabugusa kwa limoya hivi. Kisha kale kaboro njoo haka kwa kamekuya. Eskize. Utagusa ndani limoya hivi. Njoo haka, eske mko nakaona haka pachini. Angalia njoo haka. Kaguseko. Ubye guse ushindireko kidole uguse kuneno kole. Njoo hapa. Njoo haka. Ubye ushindireko kidole hivi. Uguse kuneno kole. Njoo hii kole. Paste njoo kole. Simushaona kale kaboro karishaenda pale. Utagusa ku paste ubye kukole au ukaguse ku pale kwa kalikuwa hapa chini, si ndio? Kisha unagusa hapa kwa kave kayulu. Angalia kave yulu. Uko nakaona kave? Haka njoo haka kave. Hauko naangalia kave hapa yulu, njoo haka ukaguse eko hivi. Directement utarudia muzo. Iko hapi zo, njoo hii chini. Imejificha. Njoo hii hapa. Gusa hapa chini. Utarudia hapa mu taske. Taske njoo tashe. Njoo hii tashe. Iguse. Okay. Sasa utarudia ukifunga wa Telegram au narudia nyuma, ukirudia tena utaifanya hii text, ndio. Angalia njoo hivi hapa hivi. Sasa mimi ndarudia tena na nishafunga Telegram, ndagusa hapa hivi. Havitakuwa hivi, vitakuwa verify, itaitika directement. Njoo vile. Connect Tony Wallet. Hii nayo ili fomu ifanye. Nimesha jibaonyesha jinsi ya kuiconnect hata kule. Njoo hii, 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 njoo hii. Utapagusa Connect Wallet. Utagusa hapa kunaandikiwa Connect Wallet hapa kusako. Njoo hivi nilisema utakuwa hapa mu Tony Keeper. Hapa nilionyesha tena. Kama iko connected hutaongeza tena kwenda kuconnect. Kisha unakuja hapa ku enable plutôt ku connect wallet. Utatia kidole vinafanya mbio mbio. Kisha vinakurudisha nyuma. Ndio vile. Unaona biko na connect hiyo peke. Deja hivi wallet iko connect, ngoja tuduhie mu task tuone. Unaona bako na verify deja. Walishaona kama biko verify wanataka kupatia zunjo hizi kama ta 2000 hapa. Temera pwe. Okay, hapa vitu ni tayari. Unaendelea na ingine tashe yenye nakushinda, unauliza vingine. Hapa ni kwenda mu magrupe za ba X Empire. Hii ni X Empire na hii ni yabo. Hii ni yabo na hii hizi boro mbili. Hapa usipime gusa juu panapenda transaction bo. Peut-être utagusa nyuma na unapenda juu ulipe vile vya kulipa njoo vile hapa. Pale ni sawa kabisa. Ngoja tufanye saa hii tuone. Hii special for home community. Naweza pagusa na unagusa hapa ku get reward hapa get reward. Unapagusa. Naona imeitika juu mimi na kuwaka na hii minage. Kama hauna hiyo na wewe unaweza ifanya, inakuwaka tu na majina za kila siku zinakuyaka njoo vile. Unaona hii ya X Empire community hii nayo angalia kinsi utaifanya. Usisema sembo kisha unagusa ku get reward. Unaona unagusa hapa directement. Vitu vinatoka munjia. Usiniambia sasa hivi kushinda na hauyaangalia.
umone hao yapima bifanya je pense yenye takatala umone ya wapi mbo hizi ni hizi mbili hizi na hizi mbili hizi ni kuna répondre ni makesho za kila siku njoo vile kisha hapo na kuna kwa kila siku nagusa hapa njoo hapa ku claim uko napangalia diary reward kila siku tuko mu mission diary reward hapa wananipatia hizi desa 50 point kesho nikikuya watanipatia 500 kesho hizi kesho hizi kesho hizi so naona ukihomba siku moja umehomba mingi njoo vile je pense mnaviona nyie peke wametia veko ya nimemaliza kesho watatia vya hapa kesho yake hapa vile vile je pense biko naonekana mzuri sawa asante chenye hasikie siwe kama ni kinini hapa mbo aka kesho ka hapa na kwa response takuwa inapatikana kama nimekakosa na wewe unaweza kaleta bina kuvipata na kwa biko fasile ni kuangalia mu ile group niliwaambia ka yenye inaitwa Diary Combo unaona take a quiz hapa naweza tia response yenye napenda hapa naendelea nimegusa hapa kwa vere kiboro kitorti hivi ce n'est pas très nécessaire unaweza gusa pale ku quiz ubye unapaacha ni nécessaire ukwe na wakati ndio vile kama mimi je pense biko nécessaire murisha biona asante sana asante naweza gusa hivi na vitosha hapa directement naenda kuposte static kuna nani yako unaona kusapa ku next nilisha poste zingine hapa biwezi itika na ku Telegram kuna kuwaka mastati nagusa kuwaka kafua unavitosha hivi unarudia kwenye wiko so naona umekuwa tena na maruje za kufanya si njoo hizi boro wa rouge uko na uona wewe peke njoo vile les animaux gratuits akosa nilisha zimaliza ngoja ni plante hapa nione mais ce qui sont nécessaires nilisha vifanya kila mtu alishaviona okay friend kama unatatumia barafiki yako unaweza kuya hapa kwa friend unapagusa unaenda kukopielia unakuya hapa ku invite friends hapa invite friend hapa unapagusa kisha unakopie unaitumia moto ndio vile asante sana bandugu yangu tuko pamoja mu airdrop za siku nyingine merci de